بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نحاولوا نكملوا لا كوريكسيون ديال ليكزام 2008. وصلنا لا بارتي ترانسميتر. في لا بارتي ترانسميتر انا تنفضل اول حاجه قبل ما نبدا لا بارتي ترانسميتر خاصني نقرا لو ديسان دونسومبل مزيان. ومين تنقول لا ليكتور دو ديسان دونسومبل il faut suivre deux étapes. La première étape هي commencer par l'entrée du mouvement jusqu'à la sortie, yani suivre le flux de mouvement. La deuxième chose, c'est se focaliser sur quelques solutions techniques comme la liaison pivot, liaison encastrement, la liaison glissière, pour bien comprendre le fonctionnement du système. Alors si on revient à la nomenclature, on trouve que 3 c'est un rotor et 4 c'est un stator. Automatiquement 3 elle a un mouvement de rotation, c'est-à-dire c'est la pièce qui va commencer le mouvement du système. Alors pour la pièce 3, elle est montée avec une liaison encastrement, elle a une liaison encastrement avec la pièce 1, pas réaliser la liaison encastrement par la colle. Alors تنعرفوا بأن la colle elle réalise la liaison encastrement indémontable. Voilà, donc indémontable. هنايا هاد الان سميناها un pignon arbré. علاش؟ لأن في لو بو ديالو كاينين لي دون. من تنقولوا لي دون الوغ هنايا خصني اون دوزيام غول دونتي باش يكون عندي ان انغروناج. فين ما تكون عندي اون بياس فيها لي دون خصني نقلب على لا دوزيام غو اللي هي اونغراني افيك هذيك لا بياس. هذيك لا غو اللي اونغراني مع هذيك لا بياس اللي هي 28. الوغ الا خدينا 1 و 28 غادي نسميوهم ان انغروناج اكستيريور. لونغروناج اكستيريور تكون فيه بينيون و غو دونتي. هذيك لا غو دونتي اللي هي 28 تلاحظوا بان عندها ما بينها وما بين هاد لا بياس هادي اللي هي 26 هاد لا باك 26 هما لي زاشور ديالها باينين هنا. كاين بيناتهم واحد الفيس دو بريسيون. C'est-à-dire que si le 28 est entraîné en rotation, elle va entraîner avec elle la bague 26. Et entre 26 et 27, on trouve une clavette liée, la clavette 35, une clavette parallèle. Alors automatiquement la rotation de 26 va entraîner 27 en rotation. هذيك ال 27 تلاحظوا بان هي فيها لي دون في لو بو ديالها. دونك 27 c'est un pignon arbré. Alors pignon arbré خاصو une roue dentée. هذيك لا roue dentée اللي اونغراني معاه هي ال 24. صافين؟ دونك الا لقينا le 24, donc le 24 il est entraîné en rotation. تلاحظوا بان عندي واحد الفيس هنايا CHC. هاد لا فيس هادي سي اون فيس داسامبلاج. الوغ تدير ليا لا ليزون انكاسترومون ما بين 24 وما بين هاد لونسومبل كامل. وهنا عندي اون اوتر، عندي واحد الفيس اخرى. دونك هادشي كامل تيدور وهذا هو ال 20 اللي هو لو طامبور. الوغ لونطري عندنا كاينه في 3 مع ال 1. من بعد l'engrenage, le premier engrenage, le deuxième engrenage, donc deux engrenages, c'est-à-dire on dit un train d'engrenage ordinaire. Après, on dit la sortie qui est le tambour, اللي هو le 20. صافين؟ donc هذه هي لا ليكتور كامله ديال الديسان. هنا الا بغينا نشوفوا quelques liaisons, par exemple عندنا هنايا دي غولمون وتنعرفوا بان لي غولمون لو رول ديالهم سي غيدي اون روتاسيون. عندي هنايا اون فيس دو بريسيون هي اللي تدير لنا المانتيون اون بوزيسيون ديال لا ليزون اللي ما بين ال 14 والباسي. وهاد هادو هما لي ليزون. وعندي هنايا واحد الجوان اليفر عنده هاد لو سامبول اللي قديم شويه. دونك الجوان اليفر اللي تيدير ليا ليطونشيتي ديناميك ديال لو سيستيم. Bien sûr, في ما نشوفوا les roulements, c'est pour guider en rotation. Alors, نرجعوا pour répondre aux questions ديال transmettre. قلنا بأن d'après le système قلنا بأن عندنا ال 20 هي la sortie و ال 1 هي l'entrée. طلبوا مني في la question de déterminer le diamètre du tambour 20 pour atteindre la vitesse linéaire du tapis اللي هي 0,969 mètres par seconde. L'entraînement du tapis par le tambour se fait sans glissement relatif.
c'est-à-dire que la vitesse elle est constante. Alors, le tambour automatique, le diamètre du tambour, automatiquement تتجيب بالنا la relation اللي تقول la vitesse linéaire. حيت هنا عطاوني واحد la vitesse linéaire تتساوي R20, c'est-à-dire le rayon ديال le tambour fois oméga ديال le tambour. هذه عندنا اللي هي la vitesse linéaire, mais oméga ما عندناش. ولكن عطاوني واحد لو رابور دو ريدكسيون. قلنا عندنا جوج ديال لي زونغروناج. هنا تنعرفوا بان لو رابور de transmission en général c'est la vitesse يعني n sortie sur n entrée اللي هو n20 sur n1. عطاونا كوم دوني هي 0.05. الوغ غادي نديرو هنا جداء الطرفين تساوي جداء الوسطين حيت n1 ديجا عندنا، وغادي تخرج لينا لو ريزولطا هي n20 égale 75 tours par minute. حنا بغينا اوميغا، تنعرفوا بان لا ريلاسيون هي اوميغا égale 2πn sur 60 pour convertir la vitesse de rotation من tours par minute le radian par seconde. alors لقينا اوميغا مزيان، عندنا لا فيتيس، عندنا لو رايون شنو هو la vitesse على اوميغا. alors il faut convertir mètre par seconde، حيت عندنا هادي en mètre par seconde نضربوها في 10 puissance 3 باش تعطينا المليمتر par seconde، وهادي ديجا en radian par seconde غادي تعطينا لو رايون هو 123.4 مليمتر. هما هنايا بغاو لو diamètre، alors غادي نمولتيبليو لو رايون par 2 يعني fois 2 باش تعطينا le diamètre en millimètres. Alors غادي نمشيو دابا لا بارتي ديال الميكانيك دي فلويد. لا كيسيون 1.3 هنا عطاوني ان انسامبل دي دوني، عطاوني لا فورس، عطاوني لو diamètre ديال لو سيلندر c'est-à-dire ديال لو فيران، عطاوني لا فيتيس دو translation de la tige، عطاوني la masse volumique، la viscosité cinématique, la pression atmosphérique est négligeable devant les autres pressions, et le rendement de la pompe, attendez le diamètre, etc. Alors tout d'abord, je dois calculer et je dois lire le schéma hydraulique اللي عندي هنا. هنا عندي un réservoir اللي يكون فيه le liquide ou le fluide généralement stocké. هنا عندي un filtre pour filtrer le liquide. هذاك le filtre donc le fluide ديالي تيدوز من هنايا à travers la pompe. وتنعرفوا بان la pompe c'est un organe qui fait la transformation de l'énergie mécanique de rotation en énergie hydraulique. هذيك l'énergie او هذاك le fluide غادي يدوز à travers هاد le distributeur اللي عندنا هنايا، وغادي يمشي لنا le vérin soit pour sortir la tige de vérin، ou sinon il est داز من هاد le circuit هذا c'est pour rentrer la tige du vérin على حساب la commande اللي عاطينو هنايا. alors la première question كانت هي calculer la pression d'alimentation de vérin c'est-à-dire la pression اللي كاينه هنا. إلا رجعت لي دوني غادي نلقاو بان la force développée par le vérin F égale وعطاوني le diamètre de vérin. automatiquement تيقولوا لي بان لا فورمولا اللي نخدم بها هو لا بريسيون تساوي لا فورس على لا سيكسيون، وتنعرفوا بان لا سيكسيون هي بي دي او كاري سور 4 حيت لو فيران عنده اون سيكسيون سيركولير، وهنا راه عطينا لو diamètre. alors je convertis هاد لو diamètre en mètre باش يعطينا بالباسكال، ومن بعد تنقسمو على 10 أس 5 باش يعطينا بالبار. يعني لو ريزولطا فينال اللي خصها تخرج لكم هي بي ايكال 20.4 بار. ديجا تقسمو على 10 أس 5 باش تعطيكم بالبار. من بعد تيطلبوا منا لو ديبي فوليميك. alors في لا كيسيون دو اللي فيها لو ديبي فوليميك تنعرفوا بان لو ديبي فوليميك تيساوي لا فيتيس فوا لا سيكسيون. هاد في تي راه ديجا عاطينها لينا، وعندنا لا سيكسيون ديال البيستون تنعرفوا قلنا بان لا سيكسيون هي بي دي او كاري سور 4 باش نعرفوا هاد لو ديبي اللي عندنا هنايا. من بعد قالوا لنا ديدوير لا فيتيس في سي دو فلويد في لا كوندويت. هنا تنخدم بلا continuité, l'équation de continuité. تنعرفوا بان le débit égale à une constante, c'est-à-dire que le débit في le vérin égale le débit في la conduite. هذا déjà calculé. ou le débit في la conduite اللي هو la section de la conduite fois la vitesse ديال la conduite. donc من بعد غادي نقسم على هذه وغادي تعطيني
غادي تعطيني بان لا فيتاس ديال لا كوندويت تساوي لو ديبي ديال الديبي كيفي ديال لو ديبي فوليميك على لا سيكسيون دو لا كوندويت. و هاد كيفي راه ديجا حسبناها هنايا، و لا سيكسيون راه هي بي دي او كاري سور 4، وغادي نقسم عليها وتعطينا لو ريزولتا. Alors, pour la question 13J, on a déterminé le coefficient des paires de charge lambda. En prenant le nombre de Reynolds R égale à 143 et la vitesse égale à 0,320 mètres par seconde. Alors, normalement, on a calculé le nombre de Reynolds. Attends, le nombre de Reynolds est 143. Alors, il a pris un lambda, le coefficient des paires de charge. On va le type d'écoulement. Le nombre de Reynolds inférieur à 2000. Alors, le type d'écoulement est laminaire. Ou même si on a un écoulement laminaire, le lambda, c'est toujours 64 sur R. Sur R. Alors, 64 sur R. R, je remplace R par sa valeur. À la fin, 0,447. Voilà. C'est un coefficient, alors sans dimension, sans unité. C'est bon? Alors pour la question K, calculer les paires de charge dans la conduite 3-4 en joules par kilogramme. La relation est directe. J, les paires de charge égale à lambda fois la vitesse au carré fois la longueur sur 2D. Lambda, on a déjà calculé. VC, on a déjà calculé la question précédente, 13i. L, la longueur déjà donnée. 2D est déjà donné. Alors, comme résultat final, 3,43 joules par kilogramme. Et pour la dernière question, on a déterminé la pression de la pompe P3 au point 3 en négligeant les pertes de charge singulière. Alors, ici, on va utiliser le théorème de Bernoulli. Le théorème de Bernoulli généralisé, تيقول بأن 1 demi V au carré moins V au carré plus G Z moins Z plus P moins P sur ρ égale le travail plus les pertes. Alors, on cherche les simplifications. Donc, là, j'ai le schéma. Donc, on va remarquer qu'entre 3 et 4, on n'a pas une machine. Automatiquement, le travail ici égale à 0. C'est bon? Et là, j'ai Z3 égale à Z4. Donc, Z4 moins Z3 égale à 0. Et les deux points se situent après la pompe. Donc, ça l'a dit 3 ou 4, puis après la pompe. Alors, on a V4 égale à V3. Alors, là, on a V4 moins V3 تمشي حيت هادو égaux وهادو égaux وهادي ما كايناش. Alors, comme formule finale, غادي تعطينا P3 égale à P4 plus ρ G34. وهاد les pertes راه ديجا حنا حسبناهم. Donc, la pression sur le point 3 égale 20,43 bars.